best for Jesus when He has done so much for me. To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me? Is there anything I would not do for you, Lord, for the one who gave Himself for me? A sacrifice too great for you, Lord. Open my eyes that I might see. Father, take my heart, cleanse it in every part. Incline me to always loving you, longing to do your heart's desire. Is there anywhere I would not go for you, Lord, for the one who came to die for me? Leaving self-desire for you, Lord, show me what you would have me be. Father, take my heart, cleanse it in every part. Incline me to always loving you, longing to do your heart's desire. I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. This is Samuel Jonathan Sagusay, a Level 8 student from Landmark Baptist Christian Academy, inviting you to keep tuning in to Landmark Radio. Ang Landmark Radio 106.9 FM mudalit kaninyo ning tulumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan, apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mobalik, ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Og karon ania ang inyong magsisibya. Mayang hapon tanan ang atong leksyon karong bunta karong gabi una.
atong kuhaon gikan sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18, 21, 22, 25, ngadto sa 32. Kung doon naman yung Biblia sa inyong panimalay, abli panig ninyo sa maong mga bersikulo gikan sa Roma Kapitulo 1. Okay, atong basahon. Roma Kapitulo 1, versikulo 18. Kay ang kapungot sa Dios gipadayag gikan sa langit, batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadili matarong sa mga tao. Kinsa nagkupot sa kamatuoran diha sa pagkadili matarong. Versikulo 21. Tungod kay sa diha nga sila nakaila sa Dios, sila wala mihimaya kaniya ingon nga Dios, ni mapasalamaton apan mihimo nga kawang diha sa ilang mga panghunahuna ug ang ilang buangon nga kasing-kasing nangit-ngitan. Nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga maalamon sila nangahimong mga buang. Versikulo 25. Kinsa miusab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak og misimba o mialangad sa minugna labaw pa kaysa magmumugna kinsa dalaygon sa kahangturan. Amen. 26. Tungod ni ini nga hinungdan ang Dios mitugyan kanila ngadto sa mangilad nga mga pagbati kabisan ang ilang mga kababain-an miusab sa naandan nga kagamitan ngadto ni anang supak sa kinayahan. 27. Ug sa samang paagi usab ang mga lalaki nagabiya sa naandan og nga kagamitan sa ubay, nangasunog diha sa ilang kaibog sa usa ngadto sa usa. Mga lalaki uban sa mga lalaki nagabuhat ni anang dili angay ug nagadawat diha sa ilang mga kaugalingon ni anang angay nga balo sa ilang kasaypanan. 28. Ug bisan nga sila dili buot mopabilin sa Dios diha sa ilang kahibalo, ang Dios mitugyan kanila ngadto sa usa ka salawayon nga hunahuna sa pagbuhat ni adtong mga butang nga dili angay. Ingon nga napuno sa tanang pagkadili matarong, daotang pakigihilawas, pagkadautan, pagkamaibugon, tingwa sa pagpasakit sa uban, puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, paglimbong, daotang tinguha, mga tabian, mga tigpanglibak, mga madumtanon sa Dios, matinamayon, mapahitason, mga tigpanghambog, mga magmumugna og daotan nga butang, masinupakon sa mga ginikanan, walay salabutan, mga dili mutuman og kasabutan, walay natural nga pagbati, dili malukmay, dili maluluyon. Kinsa nakahibalo sa paghukom sa Dios nga sila nga nagbuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon, dili lamang nagbuhat sa ingon apan adunay kahimuot diha kanila nga nagbuhat kanila. Mga higalaan mo kini ang pagbasa sa pulong sa Ginoo ikan sa Roma Kapitulo 1 versikulo 18, 21, 22, 25 ngadto sa 32. Makilaan nagpasalamat nga niya sa talaing higayon nga makasibya sa pulong sa Dios dinhining mo istasyon ug sa makadiyot lang sa dipat nga padayon magampo usa kita. Bulan nga amahan, salamat Ginoo ning laing higayon nga ako makasibya sa iyong pulong dinis kahanginan ug ako naampo nimo Lord nga gamiton ko nimo sa pagpakisulti sa mga tawo nga naminaw karon sa makamatuoran gikan sa imong pulong. Ako nag-ila Lord nga okay mahimo kun wala imong kasig panabang busa pun ako karon sa katakos pinanggis mong Spirit. Gamita ko mahimo ko panalangin sa patag sa kanila Ginoo. Ako naman po Lord ikaw mismo may makisulti kanila pinagi sa imong balaang espiritu. Itugot Lord nga usa nga maminaw karon mapanalanginan sa ngalan ni Jesus kini akong iyang pasalamatan. Amen.
So maayong gabi is na no, hinaot ko nga sa gihapon kalmado ta ato nakita o madungog sa balita, then makita po nimo kung basa ka sa internet, sa mga balita sa internet no nga nagsakagyod ang gidaghanon sa natakbuyan sa coronavirus o bisan mismo ang tala sa nangamatay nagsaka sa gihapon. So makaigsuonan dili man lang na nahitabo diri sa tong nasod kundi nahitabo man na sa daghang mga nasod sa tibuok kalibutan. Murag wa magitari nasod pod nga wala nahitabo na no. So man makisunan nga dunay mensahe ang Dios sa tibuok kalibutan anang mong pangitabo. Kaya dili mo buhat ang Ginoo sa kabutang nga walay igong hinungdan. Basin gi pahimungnuan sa Dios nga ang kalibutan hapit na niya duawon o bistaan. So makigsuunan ang itang mangandam. Kung ikaw karon wala pa kanang angog kalwasan, samtang ang Ginoo wala pang mubakyaw sa imong kamot nga sa imong kinabuhi, pangandam na daan. Diba, dunay penaltihon sa uban nga ayaw pa dita manguros kung naigoon tas kilat. Diba? Pagkasabot na is mangandam talaan sa tango pa maabot ang mga dili maayong butang sa itong kinabuhi. Okay, so ang pinaka-importanteng butang maangkon nimo ning kinabuhi ang kaluwasan sa imong kalag tungod kay kitang mga tao makasasala kung dili ta maluwas ano kalag paingon sa impyerno. Pero pasalamat ta nga ang Dios pinagi sa butong anak nga mao si Kristo Jesus mitubos sa tumang kasalanan pinagi sa kamatayon sa krus. Gibayaran nato kasalanan gilukat ta niya. Mo nang ang problema sa sala sa katawhan gisulbad na ni Kristo Jesus sa diyang sinamatay sa krus, sa diyang sa gilubong o nabanhaw sa katulo ka adlaw. Muna bisan unsa pagkadako sa imong kasalanan karon, ikaw na tingali ang pinagkadautan nga tao, pinagkalimpingason nga tao, pwede ka mapasaylo, pwede ka makaangkog kalwasan, pwede ka matubos, pwede ka masagop, mahimong anak sa Dios, mahimong kabahin sa pamilya sa Dios. Sa tumang kasayon nga naman, kasyaman maoy may tubos kanimo, may mibayad sa imong kasalanan. Ato mabasa sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala maong kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. So dunay gasa ang Dios alang sa patag-usa kanato, mao kana ang kinabuhing dayon, apan dili kana nimo maangkon kundi na nimo dawaton. Bisan unsa ka nindot sa gasa nga ihatag kanimo kun imo kanang balibaran, di kana nimo maangkon. Busa dawata among gasa. Ika mismo kinalang ka mo angkon ka sa imong pagkinahanglan sa kalwasan, mo angkon ka makasala ka, mo angkon ka di ka makaluwas sa imong gawalingon. Nya tuuhan nimo ang kamatayon ni Kristo Jesus paigo ng bayad sa imong mga sala. Unya dawato nimo sa Kristo. Hangiw asya nga iyang luwason ang imong kalag, sangpita ang iyang ngalan. Pagpakiluoy niya, higala mo ka lamang kanay paagi aron makalikay ka sa tino nga silot sa imong sala dito sa impyerno. Impyernohon na ka o wala na kailaing choice. Kung musalikway ka sa gasa sa Ginoong kinabuhing dayon, samara nga paundayunan na nimo ang imong kahimtang nga pagka-impyernohonon. Ay tuuhoy nga naatas tunga-tunga, iketay mo pili og asa ta sa langit batas sa impyerno. No. Sayop na siya nga panahon na. Ako balik ko na, ayaw na hunaa nga nakas tunga-tunga. Maraw ka ba og mo take exam ba nga duha ang answer, A or B? A, heaven, B, hell. Nya, magpili kag hay gusto ni mo ana. No. Ha? Given na, sure na nga impyernohonon ka. You have no choice kundi ang pagpaluwas ni Ginoong Hesus.
Kaya kung di ka mo paluwas ni Jesus, maimpyerno gid ka. So sa ato pa di ay, kung di ka mo dawat ni Kristo Jesus nga manaluwas, samara gipaundayunan nimo nga ang imong pagka-impyernohonon okay ra para nimo. Oh. Ang imong choice dili is between God and Satan. Dili between Satan and the Lord Jesus Christ. Ang imong choice mao na lang yun si Jesus Christ because you already belong to Satan. Iya na ka ni Satanas nung kay makasala man ka. Ang matag tao nga wala na luwas, anak man sa Yawa. So, impyernohonon yun. You have no other option but to receive the Lord Jesus Christ as your Savior. Wala na kailaing kapilian apan ang pagdawat ni Kristo nga luwas. Pero kung di ka mo dawat ana, samara nga gipaundayonan nimo ay imo pagka-impyernohonon, okay ra nimo nga magpabilin kang anak sa Yawa. So ini kamatay nimo adto gyud ka mahitumpawak sa linaw nga kalayo. Pero kung balikon nganong kana may atong pilion nga pwede man ta maluwas, pwede man ka mapasaylo, pwede man ka mahimong anak sa Dios. Dawata si Kristo Jesus karon. Kung balikon, dawata si Kristo Jesus. Ginoong Diyos magbubuhat sa kalibutan. Gamhanan ka, hari ka sa tanang butang. Way makalabaw nimo sa imong gugma kayo, imo gayud nga gipakamatyan ako. Gikatugyan kong tanan sa tilan o amahan, tungod ikaw ang naghatag kanako og kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon og pasidunggan sa pagdayig sa katawhan. Unsay akong ikabalos diha kanimo, ang bahan di angay bang ibayad ko. Ang kinabuhi ko nga nagagikan diha kanimo, Ginoong Diyos ang tanan ihatag ko. Ikatugyan kong tanan sa tiilan o amahan, tungod ikaw ang naghatag kanako og kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon og pasidunggan sa pagdayig sa katawhan. Ikatugyan kong tanan sa tiilan o amahan, tungod ikaw ang naghatag kanako og kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon og pasidunggan sa pagdayig sa katawhan. Sa pagdayig sa katawhan. So ang Dios angay gyud pasidunggan sa pagdayeg sa katawhan. Sa salanga nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway tanawon
sila magmalipayon apan sulod sa dughan masulog. Okay? Mga kaigalaan, padayon ta no? So kumalikon nga, ang amahan angay pasidunggan sa tanan tungod kay siya naghatag sa imong anak kari kanato aron atong mahimong manuruwas, nagsakripisyo si para nato. Sama panalitan ba ikaw usa ka ginikanan nagsakripisyo ka para sa imong anak? Nagpato kag singot aron makatigom og kwarta, paggasto sa iyang pag-eskwela, pagbuhi niya, pagpabisti niya, pagpakaon niya. Pero sa dihang nakatapos na sa eskwela, lain ang iyang silbihan o ialagaran ang laing tao. Ikaw, amahan o inahan, malipay baka ka? Dili yun no. Ibutan talang ba nga pag-graduation niya, doon na laing tao iyang gikuyog pagpaso sa stage, pagdawat sa iyang ribbon o pagdawat sa iyang diploma, nga naunta ka. Dili ikaw ang gikuyog niya kundi laing tao. Kung mo baghati halay kay di nindot ang imong attire ng panahon na. Pero mong tahan ako, kung sa kibation nimo, nga ikaw nagsakripisyo para sa imong anak, naningkamot pag-aayo para pag-eskwela sa imong anak, naningkamot aron mapakaon mo siya, mabuhi nimo siya, pagpabisti niya, pag-atiman niya panahon masakit siya, pero anang panahon na nga unta angay ka muduyog sa mayon ta garbo nga naangkon niya kay nakatapos sa eskwela, pero pagpaso niya sa stage, dili ikaw ang ikuyog niya, laing tao. Di ba masilo tali ka? O di talinat nimo ikaparehag sa imong anak, pero sulod sa mong kasing-kasing masakitan ka. Huna ako no mahigala ko no ang Dios. Siya naghimo sa tong kalibutan gipuy-an. Mihatag sa tanang gikanalan nato. Ang tanang butang atong gikanalan kalibutan na naa. Ang adlaw, ang hangin, ang tubig, pagkaon, kakahuyan, ang tanang butang atong gikanalan giprovide sa Ginoo sa tua. Nakasala ta. Naghatag si kumanruwas mo ang butong anak mismo nga namatay sa krus, gibayaran atong makasalanan. Apan lahi ang atong gisimba, giludhan o giaragaran dili siya. Unsa kibation sa Dios mahigala? Unsa kibation? Mahigala usa na sa hisgutan karon sa atong leksyon. Pero sa di ba kung padayon ato sang timbayaon atong mga tigpaminaw no? At unahon tong tagalagyo si Mrs. Evangeline Asi di Soluson Dapita, din si Brother Paulo Alapante o si Z.E. Macatol uban sa ang mga ganikanan, si Brother Gerson o si Ma'am Zane Macatol dito sa siyudad sa Iligan. Din ang atong mga tigpaminawan diha sa lalawigan sa Cebu, sa habagatang bahin sa Cebu, din sa Siquijor, o din sa nakalaing mga lungsod sa Bohol, diha sa si Katunan ay tigpaminawan diha ay ang pamilya ni Brother ni Pastor Pipito diha sa Sikatuna. Then sa San Isidro si Mrs. Pil Sumatra. Then sa Danau Antiquera si Mrs. Lelevet Marata. O dito sa Baclayon na si ang Rindon family. Diya sa Tagihon, din si Brother Claire Tamsin na San Vicente. O niya, diya sa Dampas, si Mrs. si Madam Ria Tugbong Banua. Then naa sa Mansasa, naitik pa yan na ito diha, kawa nagpaila. Then diri sa
buoy sila si Pastor Lito Balo uban siyang pamilya o mga kaubanan diha sa ilang simbahan, sa ilang panimalay nga naminaw nato mayong gabi ni mga pastor. O niya diri sa lungsod sa Dawis, diya sa Barangay Sungkulan, si Mrs. Bibi Bernaldez nga na diha ilang balay nilang nasa balay nilang Brother Chris Asibis o Madam Dina Asibis. Then si Brother Greg Narciso o niya sa Puruksay sa Barangay Tutulan na itikpaman na to din sa Puruksay. O uban pang mga tigpamin na to no nga di na nakumatagsag sa paghingalan. Di na ko kalimtan dai. Si Brother Rick Aquino diha sa Cantigib Albor. Mayong gabi kanimo diha Brother Aquino ug uban sa iyamong asawa ug mga anak diha sa Barangay Cantigib. Nahinaot ko makikilala nga mahimong matulon-ano ng atong pag-discuss karon, pagtuon karon sa purong sa Ginoo. Pero sa di ba ko malimot ako sang timbayaon ang akong pinalanggang inahan diha sa Barangay La Libertad Baclayon, si Mrs. Hipolita Morales uban sa akong manghod nga si Sergio o si Blas Morales Jr. among kinamanghoran ni siya. Okay. Then si Tio Dulping uban si anak nga si Lucille o mga apo diha sa maulang gihapon nga sitio sa Sitio Tiwi sa Barangay La Libertad o ang mga Batuhinay families diha sa Sitio Kanggining sa Barangay La Libertad. Sila si Mrs. Lorita Batuhinay uban sa mga anak o mga apo diha sa maong sitio. May gabi kanyang tanan. May naot ko nga marasigon ta karon sa atong pagpaminaw ning atong tulmanon. Satak na sa mga pagsulay, daghan ng pangutana sa akong kinabuhi. Ug sa mga higayon, mupatig babaw ang atong pagkatawhanon. Muluha usahay daw nawad-an sa paglaom. Kanus abakaha, kanus aka mudango. Karon ang takna nga muduol ka kaniya. Ang imong mga sala pangayuan na tuog kapasayloan. Andam siya kanunay sa tanan nga panahon, bisaad siya og dili mapakyas. Kaya nga atong Dios nahigugma natong tanan. Ug ato lang nga itugyan ang atong kaguol ug ang mga kapakyasan. Sama sa mga bituon, dunay kahayag nga atong makaplagan.
ang atong Dios na higugma natong tanan. So mahigala, gihigugma ta sa Dios gani sa kadako sa hugma sa Dios nato no, ingon ang Roma 5:8, apan ang Dios nagpakita sa higugma nga ni kanato ngat bisan sa mga kasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Wala gyoy giingon sa Biblia nga si Birhen Maria na higugma nato. Si San Pedro, si San Pablo, si Senyor San Roque, San Vicente o kinsa pa ng ubang mga santos niya. Wala gyud gibutang sa Biblia nga nahigugma nato. Apan mabasa nato nga nahigugma ang Dios sa tua na ihatag na mismo ang butong anak aron mamatay dito sa krus bayad sa tumang kasalanan. Ang pangutana karon, gisimba man nimo ang Dios? Siya ba ang gilagaran nimo, giludhan nimo? Kung wala gani no, makaingon ta nga murag wa gid tay utang kabuton sa Dios. Di ba? Kaya unsa may masangpit matawag nimo sa kaanak bi nga bisan pa sa daghang mga sakripisyo sa iyang ginikanan, wala naghatag o pagtahod o pagmahal sa iyang ginikanan. Sumasa ang example kanina nga, ang anak may graduate, dili ang iyang ginikanan ay ang gikuyog pagpaso nga to stage. Laing tao. Di ba sakit minaw no? Pero sobra pa ni ana ang atong gihimo sa Dios nga sa kadakong sakripisyo sa Dios, wagi na to ilha ang pagsakripisyo. Lain atong gisimba, lain atong giampuan, lain atong gipahinungdan. Lain dili siya. So magkikilaan, ato ka ng tukion karong gabi una. Okay. Ang uluhan sa kong leksyon karong gabi una, ang nakapeligro sa pagsimba og Diyos. Akong balikon, ang nakapeligro. Murag negatibo nga termino no, pero aron masabtan to unsa ka seryoso kining maong butang, ha? Akong iuluhan og unsa ka peligroso o pagkapeligro ang pagsimba og Diyos. Unang rason nga ng peligro, tungod kay kini usa ka direkta nga pagsupak sa sugo sa Dios. Ako balikon, anong peligroso ang pagsimba og mga linilok nga larawan, mga ribulto, mga estatwa, tungod kay usa ka na ka direktamente nga supak sa sugo sa Dios. Ato ni acknowledge no ang pagpaminaw ni Madam Maria Tubong Banwa di sa Dampas o ni Pastor Lito Balo di sa Buoy. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong Sibya karong gabi una. Okay. Nag-ingon ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 nga to sa 4, dili ka magbaton og lain nga Dios, nga laing mga Dios sa atubangan kanako. Dili ka mohimo nga naa kanimo o bisan unsa nga kinulit nga larawan o bisan unsa nga pormas, bisan unsang butang nga anaa sa langit sa itaas o nga anaa sa silong sa yuta o nga anaa sa tubig ilalom sa yuta. Ang sugo sa Ginoo dili ka maghimo. Kung talim yung nga kana wa man namo na simbaha, wa man na mo di man kana among simba kay ang persona nga gipahinungdan na may among gisimba. Pero ang sugo sa Ginoo dili ka maghimo. So ang paghimo pa lang usa na kakalapasan sa sugo sa Ginoo. Okay. Versikulo 5. Dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto kanila. Ni mo alagad kanila. Kay ako ang Ginoo unsa man kanila dinhi, mao ni ang linilok rawan. Oh. Bisan tingali kun ang imong ang nahuna nimo sa imong pagsimba kadtong gi representaan, pero ang linilok nga rawan di gusto sa Ginoo nga imong ludhan. Ingon ang Ginoo nga dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto kanila sa mga linilok nga larawan.
nimo alagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, usa ka abughuan nga Dios nga nagaduaw sa pagkadaotan sa mga amahan nganha sa mga anak ngadto sa ikatulo o ikaapat kakaliwatan kanila nga nagdumot kanako. Di amo na. Ha? So ang pagsimba o Diyos, pagsimbag mga rebulto, pagsimbag mga larawan, usa kini ka direkta nga pagsupak sa sugo sa Dios. Ingon ang Ginoo nga ayaw naghimo ka. Yun sa ayaw pagluhod, ayaw pagyukbo, miyukbo ka, miluhod ka. Ayaw pag-alagad, gialagaran nimo, imong giprosesyon, gipistahan nimo. So unsa may tawag na to ana? Direkta nga pagsupak sa sugo sa Ginoo. Okay. So doon ay sugo nga imong gilapas. Karon, unsa may mo resulta sa dihang lapaso nimo ang sugo sa Dios. Sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4. Sa giingon diha. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4. Okay, mo ni. Og ang matag tawo nga nagabaton ni bersikulo 4. Si bisan kinsa nga nagahimo og sala, nagalapas usab sa balaod. Kay ang sala mao ang paglapas sa balaod. So sa ato pa di ay ang direktaminte, ang direkta nimo nga pagsupak sa sugo sa Ginoo usa ka na kasala. So nakasala ka sa imong pagsimba, paghimo, pagluhod, pagbaton og mga linilok nga larawan. Nakasala ka. Ang pangutana, ipangayuan ba nagpasaylo nimo sa Ginoo? Dagha abay nimo, di lang ba kay sa Eksodo lang mabasa nimo ning teksto nga nagdili ang Ginoo sa paghimo, nagdili ang Ginoo sa pagluhod, pagyukbo sa mga linilok nga larawan, kundi sa pipila ka mga teksto sa Biblia. Mabasa sa nimo sa Levitico 26:1, Levitico 19 bersikulo 4, Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 8 hanggang 9. Mabasa nimo gidili gyud sa Ginoo ang paghimo, gidili sa Ginoo ang pagyukbo, gidili ang Ginoo pag-alagad sa mga linilok nga larawan. Gidili sa Ginoo. Ingon sa ayaw paghimo, ayaw pagyukbo, ayaw pag-alagad ngadto kanila. Kung sa gani ang paglapas sa sugo sa Ginoo usa ka sala. So matahigayon nga naghimo ka o nagluhod ka, nagyukbo ka o nag-alagad kanila, nakasala ka nga do sa Ginoo. Ang pangutana, imo na ba nang gibayag pasaylo sa Ginoo? Kay kung wala gani, paghulat na lang nga dunay tunglo mudangat kanimo sa imong paghimo ana. Okay. Ikaduha nga nakapiligroso. Ang pagsimba og Diyos maoy kati sa paghimo og ubang sala. Na? Ang pagsimba og Diyos maoy kati kana bang mihimo ka ana masundan paglaing sala, masundan paglaing sala. Mura pag-on ba? Para dunay domino effect ba? Nakahimo kay ning sala Paghimo ni man ang sala pagkahimo sa kaglain, makahimo na sa kaglain, masundan na sa kaglain, o ang resulta, daghan ng sala ang imong nahimo. Akong balikon, ang pagsimba og Diyos, maoy usa ka kati. Sa paghimo og ubang pang mga sala. Okay, ato nang mabasa makaigsuonan sa Exodo kapitulo 32. Diin ang mga anak sa Israel, naghimo sila og imahen sa kabaka. Tiyan mo na ang Dios no, ilang gipa sama lang sa baka. Kung sa ng baka, way buot. Bisan sa lisab sabon, bisan asa lang malibang, bisan asa mangihi, di ba ang baka? Bahong anso. Na, isa nga kini ang Ginoo. Imagine kung ikaw kuno be, tao ka, na himo ang kag larawan, ang larawan na himuon nimo sa imuha,
pikas og dunggan, hiwi og ilong, pangag, na malipay ka. Imagine kung si bation sa Dios kuno nga siya gamhanan sa nga tanan, balaan, manggialamon, unya himuan larawan nga sama sa baka, mao ni ang Ginoo. Mao ni dagway sa Ginoo. Insulto ka na sa Ginoo. Ha? Insulto ka na sa Ginoo makisuunan. No. Basta pala na artista be. O kisa ni mga artista di ang gwapa. Unya na ay yang fan mi adto nga mao ni imong litrato na ang litrato kanang busngi, platog ilong, hugawon ang panit, bugason ang aping. Kasi bati sa mga artista, masuko siya. Nga naman, kaya ang larawan nga gihimo nimo para sa iya hadi mao. Magisuunan di kita magkahimo og larawan sa Ginoo kay unas tanaw ta kita niya. Ang glory sa Ginoo, ang pagkatahom sa Ginoo, pagkamamayaon sa Ginoo, di intawon ma-describe nato sa tinawanon natong imahinasyon. Why makapintal nga pintor sa kamayaan sa Ginoo nga maka eksakto gyud. Bosa di na lang ta mo atim anak kay dili po na sa Ginoo pagpahimo sa tuwa. So makisuunan ang natabo sa mga Hudiyo nga naghimo ini no? Paghuman lang himo o katong larawan sa himo nila. Okay. Ablihi pa ninyo, Exodo Kapitulo 32. Dito sa versikulo 4, mulagon sa 4. Og siya midawat kanila diha sa ilang mga kamot, ang pasabot ini katong mga bulawang, mga arites o mga ilang mga mga alahas ba nga ilang gihatag ni Aaron, umoto ilang giporma, gitunaw to nila, gihimong nilang lininok ng larawan. O siya midawat kanila diha sa ilang kamot, o mihulman ni ini pinaagi sa usa ka galamitong igkukulit, tapos siya mihimo ni ini nga usa ka tinunaw nga nating baka, og sila miingon, kini mao ang imong mga Dios o Israel, nga midala kanimo pagawas gikan sa yuta sa Ehipto. Pagkabinuang no? Intawon unsay mahimo sa nating baka. Ikumpara lang taon lang ang Dios nga gamhanan nga mipika sa mapulang dagat sa usa ka nating baka. Insulto ya sa Dios gyud. 5. O sa diha nga si Aaron nakakita niini, siya mitukod usa ka halaran at tubangan niini. O si Aaron mihimo og pagmantala o miingon, ugma mao nga sa kapista ngadto sa Ginoo. Tiyan mo na. Sa Ginoo kuno nga pista. Pero ang linilok nga larawan hulagway sa baka ilang gi simba. O silang kay ang Ginoo man gyud ang among gi alagaran ining among pagsimba ining larawan na ang Ginoo man gyud among kasing-kasing namo. Di ba mo ni katarungan sa mga tao karon? Ang pautan na nalipay kang Ginoo ana. Okay, versikulo 6. Og sila sa sayo mibangon pagkaugma og mihalad o mga halad sinunog o midala o mga halad pakigdait og ang katawhan milingkod aron sa pagkaon og sa pag-inom o mibarog aron sa pagdula. Ang siya itong kuhanin sayo sila namangon. Di ba mo na yung hulagway ito sa piyesta? Mo sayog bangon anang kasaulon kayo mo prosesyon. Og mihalad o mga halad niya tayo. Og ang katawan milingkod aron sa pagkaon. Tanay kumbira, bangkiti. Og pag-inom, di ba? Maumang gini. Ang pagsaulog sa Diyos, doon nagi inom hitabo. O mibarog aron sa pagdula. Kining paghudyaka mo ni ang baile, sayaw-sayaw, disco. Then largo ta diris 20 kuhan. 20 17. Sige, 17 .
ug sa diha nga si Joshua nakadungog sa kabanha sa katawhan, samtang sila misinggit, siya miingon nga to ni Moses adunay kabanha sa gubat diha sa kampo. Di ba kanang ini kagabi saba intaon ka labi na ka ng mga balay nga duol sa baylihan sa mitabo madisurbo intaon lang katulog kay saba kayo ang palibot, saba kayong kusog kayong lilunggatob sa mga sa mga sound system patukar. Kay nagdisco kay lagi piyesta. Oh. Versikulo 19. Kasi niya, o kini hitabo sa diha nga siya miabot dool ngadto sa kampo, ngayang nakita ang nating baka og ang misilaob ang misnaob ang og iyang gilabay o ang kasuko ni Moses misilaob o iyang gilabay ang mga papan gikan sa iyang makamot o mibuak kanila ubos sa bukid. Okay. Og siya mikuha dito sa versikulo 25. O sa diha nga si Moses nakakita nga ang katawan hubo. Tiyan mo na. Dunay immoralidad na hitabo. Immoralidad. Dunay gay contest, beauty pageant. Display sa katahom kunuhay sa mga contestant panahon sa beauty pageant. Magina panahon sa kasaulugan kunuhay para sa mga kinulit ng larawan ka ng mga rebulto mga santos na magina yun. Ang pautan na mao ba ka na Diyos nun kan asya? Mag-promote ka og pagka-Diyos nun ang inom panahon sa pista. Mag-promote ka og pagka-Diyos nun ang mga Miss Gay Contest. Doon na kay naginulsulo silang sala panahon na nga di nagig ko mo inom kay nakatambong ko sa pista ng lugar niya. Nang mabag-o na ko kay nakaamgo ko sa akong pagkabisyuso. Nakaamgo ko sa akong pagkasugarol. Nakaamgo ko sa akong pagkahimabay. Nakaamgo ko sa akong pagkahubog. Di na ko mo sugal. Di na ko mo inom karon. Kay magbag-o na ko kay mitambong ko sa pista ng lugar nakasabot ko nga daotan din ang himo. O madasig hinoon. Mahigami noon kay ang pista mismo nag-promote anang mabutanga. Mo na magisunan magkahigalaan aminaw karon. Diba tinuod? Nag-promote og bisyo. Nag-promote og sugal, paghubog-hubog, immoralidad, ang pagsimba og Diyos. Sa una pa na, o maugya pa na karon. Maugya na pa karon. So makikalaan, gikapungtan sa Ginoo ang maong kasalogan. Okay. So akong balik ko na unsay atong leksyon karon, ang pagkaperigroso sa pagsimba og mga linilok nga larawan, mga Diyos. Una nga ng peligro tungod kay kini usa ka direkta nga pagsupak sa sugo sa Dios. Ikaduha, ang pagsimba og Diyos mao'y kati sa paghimo og ubang mga sala. Nagsimba sila Diyos no panahon ni Moses. May resulta og inom, may resulta og hudyaka, misulti og sayaw, misulti og kabanha. Misulti nga nagkahubo sila, immoralidad. Og sama gyapon na karon makikilaan, mao gyapon. Adto kag mga kasalogan si pesta di ba naa gina. Okay. Mahigala, mentally mga, unsa may labot ni mo pastor kung amon ang ginahimo. Amo man sa nang katungod. Tirayan na sa inyo ng katungod pero ingon nga usa ka magwali sa pulong sa Ginoo. Ako ning isulti dire sa pamasin nga topohon imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Naingon ang Ginoo kang propeta Ezekiel sa Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 18 nga pasidan-an ang mga tawo daotan silang daotang dalan.
na kung magpasidaan, kaya kung di na ako nabuhaton, panilingan ko sa Ginoo sa dugo sa mga katawhan. Panilingan ko sa mga tao nga pwede yung mahibalo kay nagsibya ko sa radyo, pwede ko maka-influensya sa pangunahuna sa mga naminaw, na kung magpakahilom ko ini, di mo kasabot sa anang nga sala. Unsa may pulos akong pagka magwawali sa pulong sa Ginoo kung di na ako nabuhaton. Ngayon ko nga, okay ra nang inong gihimo diha. Okay ra nang maghubog-hubog, okay ra nang magsugal, okay ra nang immoralidad, okay ra na siya. Ako'y kasukaan sa Ginoo. So, naaran ninyo ang sa reaksyon ninyo ang aking isulti karon. Pero nahibalo na mo nga daotan at tubangan sa Ginoo. Din kining ikatulo. Ang pagsimba og Diyos nagdapit sa kapungot sa Dios. Akong balikon, ang pagsimba og Diyos kana pagsimba og larawan, pagsimba og rebulto, kana pagyukbo nimo sa rebulto, isa tuwa, nagdapit na sa kapungot sa Dios og sa silot sa Dios. Asa to na mabasa? Okay. Exodus kapitulo 32. Bersikulo 7 ngadto sa 2. 7 sa 10 ngadto sa 10. Kapasahon ha? Exodus kapitulo 32 bersikulo 7. Og ang Ginoo miingon ngadto ni Moses, adto mulugsong ka kay ang imong katawhan nga imong gidala gikan sa yuta sa Ehipto midunot sa ilang mga kaugalingon, sila daling mitipas gikan sa dalan nga akong gisugo kanila. Sila mihimo alang kanila og tinunaw nga nating baka og misimba ni ini o may sakripisyo ngadto ni ini og miingon kini sila mao ang imong mga Dios o Israel og midala kanimo pagawas gikan sa yuta sa Ehipto. O ang Ginoo miingon ngadto ni Moses, ako nakakita nining katawhan og tan-awa kini usa ka tikig og liog nga katawhan. Busa karon pasagdi ako aron ang akong kapungot makadilaa bato kanila og aron ako makaut-ot kanila ug ako muhimo gikan kanimo ug usa ka dakong nasod. Di mo na ingon ang Ginoo ako muut-ot nila. May gani kay kun yung basahon dinhi miampo si Moses gani. Ining panahon si Moses gikan pa ni sa bukid, nagpuasa siya 40 ka adlaw 40 ka gabi. Na human ini hitabo, may balik na si Moses sa bukid kay miampo na sad siya. Ipuasa na siya balik 40 ka tuig 40 ka gabi. Aron ang Dios dili mo silot nila. Andi mo hampak nila. Kay ang Dios andam unta mo ut-ot nila. So sa ato pa makisuunan, ang pagsimba o linilok ng larawan, pagsimba og rebulto, pagsimba og Diyos, nagdapit sa kapungot o kasuko sa Dios. Og din ato ikahibulo ngano ning katalagman, magsig balik-balik sa Pilipinas, naagi ning bagyo, o uban pa makatalagman, ngano man. Di ikalimod ang atong nasod. O sa kanasod nga, tigsimba og linilok ng larawan. Timan ininuragod ka ng mga lugar nga bisitaan sa Black Nazarene. Timan ninyo. O sa metabuan ng mga lugar na pila ka adlaw, pila ka simana, pila ka bulan, human nga ang Black Nazarene may anak ng lugar. Mahigalaan, hinaot ko nga kini mapulong man ni sa Dios sa Biblia nga magkaamgo ta ini, magmatngon ta niini. Okay? Mahigala, way usa na to nga perpekto, way usa na to nga tarong tanang binuhatan na to, pero pasalamat ng kita, adunay kaluoy, o dunay gugma, o dunay grasya ang Dios kanato. Uban ni mong awit tigala, manimilit o kanimo pag-ingon. Salamat sa imong pagpaminaw, umayong gabi kanimong tanan. Ang taong sama ko, may katungot sa pagpangandoy, sa langit nun nga luna. Kay ang sala mao'y hinungdan, sa himaya akong nakapsan,
kining tanan na kong bayaran sa impyerno pagaanto